Hello viewers راځئ چې زده کړو فروټس وکیبلري پښتو کې viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. واټر میلن معنی ده هندوانه. لیمن معنی ده لیمو لیمن. پاین ایپل معنی ده انناس. Peach means شفتالو peach. Pig means انځر pig. Pear means نشپاتی. Plum means الوچی plum. Apricot means خوبانی Apricot خوبانی. Guava means امرود guava. Melon means خټکی melon. Grapes means انګور grapes. Banana means کیلا banana. Mango means mango. Apple means مڼه apple. Strawberry. Raspberry. Kiwi. Lemon. Blackberry. Blueberry tooth. Avocado. Papaya. viewers channel subscribe के like करें वीडियो और share हम करें. Thanks for watching this video.